नमस्कार वेलकम टू माय चैनल। आज ब्लॉग टी को मु ए ठाकुर घर स्टार्ट करछि। आम ठाकुर घर देखंतु, एटा हमर ठाकुर घर। एबे पूजा हैनी, आगे पर मां पूजा करिवे। बो हमर राति रो उठिके एबे ठाकुर पाख जाय जल्दी। एटा बाहरटा तुमको चिता देखौ जे लक्ष्मी पुराण लगी। काली राति रे उड़ा सोम चिता पकई थी। केमती झोटी है कहबे कमेंट करी। एटा ठाकुर घरटा ये सब आमर घरे मु चिता पकई नहीं। काली राति आमे 4टा बेलू मु आरंभ करी। संध्या 7टा-8टा भितर चितापड़ा सरी जाइतिला। आम गुगु जे चाहे जी, ये गुगु जे चाहे जी कि ये गुगु जे कौन चाहे जी, ये गुगु जे कौन करजी, कौन 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 की मजा ना डोना कौन की ये कौन ये कौन ये कौन केते जरे शीत लागुच मो धनु को कमल गुडिए कि सोईची तरी दर कौन की बापुनु ओ बापुनु कमल गुडिए कि सोईची लो मो बापुनु रो गोटे गोड़ भितरे गोटे गोड़ बाहरे। गोटे गोड़े सॉक्स अच्छी आ गोटे गोड़े सॉक्स नहीं। आ गोटे गोड़े बाहर लानी हगिस गोटे पिंधा है गोटे फुल पैंट तक सॉक्स सब गली पड़े। कौन हूँ एठी मो पुओ शोई बापा रूम को नहीं आसली। बापा को मोड़ी और शोब। एठी एबे मु भागवत पढ़ी। आम पुओ कांदुला ता माँ ना गाधिया जाइए। मो पुओ को नहीं आसली मुझे पढ़ी और से मो कूल बस। ठाकुरटा बाहर तो शीत टे जोर पड़ी। तुम्भंगु कहीदेलु ज्ञान बुझी पाहे बहु खेद ज्ञान रे निर्गुण भजई भक्ति रे सुगुण लग। एबे मु चा बनैबी बो भोग करियानी थोइचंती ठी भोग खाइबा। मोठी चाटा बसई घोड़ेगी चा गले आमर समस्ते सकाळू चा पियंती संध्या चा पियंती। मु चा पिएनी मते चा भल लागेनी। चाह होगला रेडी समस्त को डाकिकी देदेबा चाह और बिस्किट। कुत्ता काजी इम्प्रेशन कुत्ता खाऊ जो कुंडू तू कुत्ता खाऊ जो बोरे चा पिला मैं छात उपरक जा छात उपरक जा। आम बापा चाह खाऊँ सबुदिन शीत दिन चाह खाती गधा बेले भात भी ये खाती। आम गाधे लुगापटा भी सब आम सुखे देचु। ये गोटे काउटे आसिक भी बापा संगे बिस्किट खाए सब। आमर पुओ भी ये खरा खावाई सबुदिन तार माँ सांगे आसे। ये खरा खाए छोट छुआ को सकाल खराटा मानने देहपाई बहुत भल।
ଜମା ଅଳତା କାଇଁ ଲଗେଇଲ ତମର ଇଏ ହଉଛି। ଏ ଧାପେ ନାଉ ଲଗଉନ ଚାରିଟା କାଇଁ ଲଗଉଛ? ହେଇଗଲା। କୋଉଠି ଲାଗିଛି ତ? ମୋଟେ ଲଗେଇଦେ। ଲଗେଇଦେ ସେ ବୋଳିକି ପଳେଇ ଆସି ଢାଳିକି ସେଠି ଅଳତା। ସେ ଯୋଉ ଠିପିରିଆ ଖୋଲୁଛି ଯାଉ ରଖିଦ। ଚିଡି ଯାଉଛି। ହେଇ ଦେଖ ଦେଖି ଆସ। ମୋ ଗୋଡ଼ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏଥର କ'ଣ ଫାଟିନି ଜମା। ସବୁଦିନ ଫାଟେ ସବୁଥର ଫାଟିନି ଜମା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନ ଫାଟିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଓହୋ ଗାଁରେ ଏଠି ଯୋଉଟା ହୁଏ କୁମାର ଏବେ ମୁଁ ଶାଗ ଆଣିକି ଆସିଲି। ଆମେ ଶାଗ ଭାଜିଦେବା ତାପରେ ଭାଜିବା। ନାନୀ ଆମର ଏଠି ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି। ନାନୀଙ୍କର ପରିବା ଆଉ ମୋର ଶାଗ କଟା। ତାପରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ। ଆମେ ରୁଟି ଭଜା ବି ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆରି ଭିତରେ। ବୋଉ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ବାହାରେ ଆଉ ମା ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସଫା କରିବାରେ ମା ଆଜି ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଠି। ଠାକୁରଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ପୁରା ମାଙ୍କର ଜେଜେମାଙ୍କର। ଆମର କେତେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କି ମା ଏବେ ସଫା କରିବେ। ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ବସିକିନା ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଫୋନରେ। ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଗୁଗୁକୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଛି। ଗୁଗୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ରହିବା ଯାକେ ଗୁଗୁର ସବୁ କାମ ମୋର। ଗୁଗୁକୁ ତେଲ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଦେଲି। ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ଫଟାଫଟ। ତାର ମାମା ତା ପାଇଁ କିନା ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ଏବେ ପୁଅକୁ ସଜ କରିଦେବା। ତାକୁ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇବି ଆଉ ତାକୁ ସଜ କରିଦେବି। କଡ଼ା ଲଗାଇବା ପାଇଁକିନା ଜମା ବି ଦେଖାଏନି ପୁଅ। ଶୋଇଲେ ହିଁ ଲଗା ହୁଏ। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ପୁଅ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଖାଲି ଚୁନା ଟିକେ ଖୁଆଇବା। ଏବେ ମୋ ପୁଅ କାମ ସାରିଲି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ିକି ଏବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ନାନୀ ଭାତ ରୋଷେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସବୁ ରୋଷେଇ ହେବ। ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଗାଳି ଦେବି ଏବେ। ଏବେ ଶାଗ ନଡ଼ିଆ ପକାଇକିନା ଭାଜୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଡାଲମା ସିଝା ହେଇକିନା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଛୁଙ୍କ ହେବ। ଶାଗ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଶାଗ କାଢ଼ିକିନା ମୁଁ ଏଠି ହେଲେ ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି। ମୁଁ ଏଠି ଡାଲମା ବି ଛୁଙ୍କ କରିସାରିଲିଣି। ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇ ଆଜି ସରିଗଲା। ଆଜି କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ଡାଲମା, ଶାଗ ଆଉ ଭାତ, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିକିନା ଖାଇବୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।